नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृन्दावै तुलसी देवै प्रिया केशवस्य कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। भक्ताभिहीना अपराधलक्ष्यै युक्तास्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना इन्द्रे नमस्ते चरणारविन्दं भजामि राधां अरविन्दनेत्रं स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यं वदामि राधां करुणावरात्रं ततो ममान्नस्ते गतिर्नकापि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पदों लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीलवामन गोस्वामी महाराज एवं लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीलवामन गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत बड़ी साष्टांग धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्यमान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथार्थ नमस्कार। सर्वत्र प्रथमವಾಗಿ ನನ್ನ ದೀಕ್ಷಾ ಗುರು ಪಾದ ಪದ್ಮರಾದಂಥ ಶ್ರೀಲ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ವಾಮನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜರ ಚರಣ ಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ದಂಡ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ನಾರಾಯಣ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜರ ಚರಣ ಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ದಂಡೋತ್ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಪೂರಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಭಕ್ತಿ ರಕ್ಷಕ ಶ್ರೀಧರ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಭಕ್ತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾರತಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವೈಷ್ಣವಿಯರ ಚರಣದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಯಥಾಯೋಗ್ಯದ ದಂಡೋತ್ಪನ್ನ. Today I am very happy. What is your name? Jitendriya Prabhu. This is Jitendriya Prabhu. Today we are here in his house for doing Harikatha and Kirtan. ನಮ್ಮ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯ ಬಾಬು ಪ್ರಭುಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹರಿಕಥೆ ನಾವು And I bless all your family, all the members. Our Gurudev will always bless you. In the same way, you all be submerged in the bhajan, and entire family, you have cultivated your entire family to the Krishna consciousness. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೃಪಾ ಹರಿಸ್ತಾ ಇರಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪರಿವಾರದವರು ಸಹ ಸದಾ ಭಗವದ್ ಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರಲಿ ಮತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೀಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಭಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರಿ. Like how Bhaktivinoda Thakur says, Jai Dina Grihe Bhajana Dekhi
किया गंगा सुख न सीमा पाए। जिन गृह में भजन है, Like जिस दिन when घर में in your house, भगवान की when you do Bhagavan Bhakti and Bhajan, that day that house is like Golok Vrindavan. ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ನಡೆಯುತ್ತೋ, ಭಗವಂತನ ಭಜನೆ ನಡೆಯುತ್ತೋ, ಆ ಮನೆ ಗೋಲೋಕ ಬೃಂದಾವನ ಸಮವಾಗಿದೆ. This is not your house, this is Golok Vrindavan. Because in this material world we stay and we should do bhajan, Bhagavad Bhajan. So Shukdev Goswami Pad has spoke about this Ambrish Maharaj story. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಭಗವತ್ ಭಜನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸುಖದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅಂಬರೀಷ್ ಮಹಾರಾಜ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. साधारण लोग सोचते हैं गृहस्थ भजन नहीं करते हैं, केवल Many people think Grihastha will not do bhajan कुछ तो जुटाने में लगे रहते हैं। and ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, they are always submerged in their household activities. ಅವರು ಬರೇ ತಮ್ಮ ಸಾಂಸಾರಿಕದ ವಿಷಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅವರು ಸೇರಿಸೋದ್ರಲ್ಲೇ ಅವರು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. इस कथा को निरसन करते हुए सुखदेव गोस्वामी पाद अम्बरीश महाराज So Shri Shukdev Goswami Pad telling to Ambrish Maharaj, ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಸುಖದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜರು ಅಂಬರೀಷ್ ಮಹಾರಾಜರ ಕಥೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. गृहवा बने थे ताकि हागुरंग बोले डके Griheva Vaneva Take Hagoranga Boludake. Narottam Das Thakur in the Kirtan he is writing, if you stay in the house or if you take sannyas and stay in the forest, but always you should do bhajan Govinda. And whoever do this bhajan, I want to associate with them. ವನದಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಂಡು ವನದಲ್ಲಾದರೂ ಆದರೆ ಯಾರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಮತ್ತೆ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದರ ಭಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರ ಸಂಘ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನರೋತ್ತಮ್ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. चैतन्य महाप्रभु के Chaitanya Mahaprabhu, like all the eternal associates, अधिक रूप में जो है all of them were Grihasthas. ಪ್ರಭುಗಳ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಅವರ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಷದರಿದ್ರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಬರೀ ಗೃಹಸ್ಥರಿದ್ರು. जैसे श्रीवास ठाकुर, Like how Srivas Thakur, Advaita Acharya, Nityananda Prabhu, धर्म पालन करते हैं, so all these people following the Grihastha Dharma, they were showing the adarsh of bhajan and showing us how to do bhajan. ಆಚಾರ್ಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಜನೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. इसके प्रमाण देते हैं गृह में रह करके भी शुद्ध रूप में भगवान के भजन करते हैं। So for evidencing this, ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ how ಗೃಹಸ್ಥ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಸಹ ನಾವು staying in the house we can do Bhagavad Bhajan. एक बार नारद ऋषि के So Maharaj is telling, थोड़ा बहुत अभिमान हो गया। ಮಹಾಪ್ರಭು नारद ऋषि one day Narad Rishi, बोलो, एक बार नारद ऋषि के हृदय में ಒಮ್ಮೆ one day Narad Rishi heart he got a pride. ये नारद ऋषि विचार करने लगे, Narad Rishi started to think इसलिए मैं ही केवल जो है भजन करता हूँ। and he was thinking that I am sannyasi and I am the only person who is doing bhajan. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. और गृहस्थ लोग कहाँ भजन करेंगे? गृहस्थ And केवल Grihastha अपने people, बाल where they बच्चों will do का bhajan? पालन करना। They just take care of their कोई kids, समय मिल जाए उसमें भगवान के भजन करें। small boys, and they'll be engaged in their material household activities. And sometime they get some time, so that time they'll do their bhajan. इस अभिमान को दूर करने के लिए So भगवान for एक दिन नारद ऋषि के destroy this pride of Narad, Lord himself called Narad Rishi one day. ನಾರದ ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಅಭಿಮಾನ ಭಗವಂತ ಅದನ್ನ ದೂರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ನಾರದ ಋಷಿಗಳನ್ನ ಕೂಗ್ತಾರೆ. नारद ऋषि के साथ भगवान बोले, देखो एक कटोरा लेकर के आओ, घी भरती। So Lord said, "Oh Narad, get me a katora. Katora means a bowl, ತಗೊಂಡು ಬಂದ ನಾರದ and filled with ghee. You bring that, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು and you put a cotton wick inside this, दीपक लगाओ और उसमें दीपक को जलाओ। and you light this cotton. ನೀವು ತಗೊಂಡು देखो 25 मीटर दूर हम बैठे हुए हैं See, I am sitting 25 meters far away from this. ಮೀಟರ್ 25 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ. So you bring this lamp too near to us. घी भी Even a drop of ghee should not fall down from the vessel." ತಗೊಂಡು ಬರೋವಾಗ ಆ ಮಡಕೆನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತುಪ್ಪ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿಯಾಗಿರೋದು
ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಬಾರ್ದು, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬಾರ್ದು. और बत्ती भी न बुझ जाए इसके लिए बहुत ध्यान रखो। ಆಮೇಲೆ And even the light ಅದು ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯ should not go away. ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡ್ಬಾರ್ದು. So उसी प्रकार नारद Narad ऋषि Rishi, दीपक की बत्ती को जलाया और प्रभु he lighted a lamp with filled of big pot of ghee and started to bring this towards the Lord. और भगवान की इच्छा से उस समय भी हवा भी चलने लगी। By Lord's ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? the Lord's will, ಜೋರ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದ್ರೆ some wind also flowing ಜೋರ ಗಾಳಿ a little more. ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. तो नारद ऋषि एक हाथ में दीपक के रखा, On Narad Rishi, उसमें रखा, in one hand he kept बता हवा के जो है वो the lamp, and another hand he was protecting his lamp. ಮಡಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಿಂದ ಮಡಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಿಂದ ದೀಪ ಆರೋಗ್ಯ ಇರೋ ರೀತಿ ಗಾಳಿನ ತಡಿಕೊಂಡು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. हवा के तेज से दीपक की जो बत्ती जो है और आग जो है इधर उधर So the fire started to tremble ಒತ್ತಡದಿಂದ ಆ ಉರಿತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೀಪ due to the wind. ಈ ಕಡೆ ಆರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. तो नारद ऋषि बहु कष्ट से Narad Rishi, with very difficulty, दीपक और घी की बत्ती प्रभु के पास he was kept it in front of the Lord. ಈಗ ಭಯ पड़ता ಆ ದೀಪನ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ಮಡಕೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. भगवान ने पूछा नारद ऋषि तुम बताओ So Lord asked Narad Rishi, उसमें कितने समय "Oh में Lord, मेरे चिंतन so tell me, how much time you bought this lamp to front of me? So how many times you did my Nam Sankirtan and how many times you taught? Tell me." एक बार मैं चिंतन कर Narad Rishi said, "Oh Prabhu, I could not able to chant even one time also, दूसरी जो है घी but I was concentrating on this गिर जाए उसके ऊपर मैं ध्यान pot so that the ghee will not fall down and the fire will not get off." ಮಡಕೆನಲ್ಲಿರೋ ತುಪ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಚೆಲ್ಲದೆ ಇರೋ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಉರಿತಾ ಇದ್ದಂಥ ದೀಪ ಆರದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. तब उसमें भगवान ने कहा नारद So Lord said, "Oh Narad, the pride you had that you are a tyagi and you are doing bhajan smaran of me, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ, ನೀವು ದೊಡ್ಡ ತ್ಯಾಗಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಸದಾ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಂತ, ಅದು ಈಗ ನೋಡಿ ನಿಮ್ದು. केवल एक घी की बत्ती हमारे पास लाने से तुम मुझे भूल गया। केवल घी की just bringing the ghee batti, this lamp, you forget my name. Just to bring this lamp, you forgot my name. एक घर में लोग जो गृहस्थ घर में रह And करके the people who stay in the house, grihasthas, they take care of their family, kids and all, but still they do my bhajan. ಭಗವಾನ್ ಕೃಪಾ. ಗೃಹಸ್ಥ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗೃಹಸ್ಥರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಸಹ ನನ್ನನ್ನು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. तो तुम बताओ कौन श्रेष्ठ है? So you tell me, who is the topmost? तुम्हारे नाम बाल बच्चा You are the sadhu, you are the sage and sannyasi, you don't have family, kids, and still you do bhajan, that's okay. But the people who stay in the grihast also, still they keep their mind always on me. ನಿನಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, ಹೆಂಡತಿಲ್ಲ, ಮನೆ ಮಟ್ಟ ಏನಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಎಲ್ಲಾರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಲಾಲನೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾನೂ ಸಹ ನನ್ನನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. इस कथा को सुन करके नारद जी लज्जित So by hearing this, Narad Rishi lost all his pride and he held the lotus feet of Lord and asked for the forgiveness. ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ತುಂಬಾ ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭು, ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನನ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡಿ. इसलिए इसलिए शास्त्र में लिखा गया गृहवा बनिते ताके हागुरंग बोलेगा। Griheva vaneva dake hagoranga bole dake. Wherever you stay, in the house or in the forest, but always you should do bhajan and he is the topmost. ಮನೆಯಲ್ಲಿರಿ ಅಥವಾ ವನದಲ್ಲಿರಿ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. इसमें सत्य जेई भजे सेई बड़ो अभक्त हिंसार कृष्ण भजन एर नहीं जाति कुलादि विचार। कृष्ण भजन के जाति कुल व आश्रम के विचार नहीं। For Krishna bhajan there is no caste, color or whatever. ಯಾವುದು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. It doesn't appear. Only Krishna bhajan. One who does the Krishna bhajan, he is the topmost. Hanuman is animal kind. तो पशु के क्यों हम पूजा करते हैं? Why we do worship Hanuman, animal? ಪ್ರಾಣಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಶು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಯಾಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ये तो हनुमान को Because Hanuman is not animal. He is a devotee of Lord. ಶರೀರದಲ್ಲಿದ್ರೂ ಸಹ ಹನುಮಂತ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತ. That's why we worship him. देखो प्रहलाद महाराज पशु कुल में हैं। Prahlad Maharaj came in the dynasty of demons, आज तक भी हम प्रहलाद महाराज but still प्रणाम करते हैं।
we do pranam for Prahlad Maharaj and we glorify him because he is Bhagavat Bhakta. ದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜನ ನಾವು ಅವನನ್ನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಅವನನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. प्रहलाद महाराज असुर कुल के आकर आकर के भी कैसे भगवान को Although he came in the dynasty of demons, he was doing his bhajan. यद्यपि नृसिंहदेव प्रहलाद को बोले प्रहलाद तुम कुछ Although Nrsimhadev said, Prahlad, please ask some benediction. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ ನೀನು ಏನಾದ್ರು ವರ ಕೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. नृसिंहदेव प्रहलाद तुम मेरे लिए बहुत कुछ कष्ट स्वीकार किया Nrsimhadev said, Oh Prahlad, you have taken so much difficulty, you have undergone so many difficulty because of me. And whatever benediction you ask, I will fulfill it. So Prahlad Maharaj said, Oh Prabhu, I did bhajan, I did bhajan not to take from you. So do not force me to ask benediction. बार बार वर मांगने के लिए ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಪದೇ ಪದೇ ನನ್ನನ್ನ ವರ ಕೇಳು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡ ಮಾಡಬೇಡಿ. मैं बनिया नहीं ನಾನು I am not a businessman. बिजनेसमैन तो कहते हैं आपको मैंने कुछ किया आपसे कुछ प्राप्ति करना चाहता ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪುನಃ ವಾಪಸ್ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. प्रहलाद महाराज के कहने लगे प्रभु आप मुझे केवल यही दीजिए जन्म जन्म आपके भजन करते हैं So Prahlad Maharaj is asking, Oh Prabhu, I ask only this, that life after life, I always do your devotion. So Prahlad Maharaj said, नृसिंहदेव नहीं तुम कुछ वर मांगो so Nrsimhadev said, you ask some benediction, please. तब प्रहलाद महाराज ने कहा So Prahlad Maharaj said, please, आपको बहुत कष्ट दिया my father Hiranyakashipu, मेरे पिताजी को who gave so much trouble to you, so please forgive him and make him uddar, make him liberated. ನಮ್ಮ ತಂದೆನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. तब नृसिंहदेव So Nrsimhadev said to Prahlad, you did not ask anything. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀನು ಏನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಾ, तुम्हारे पिता जो अपने आप Your father is already liberated. ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋಗಿದ್ದಾನೆ. इन शास्त्र में कहा गया Because in scriptures it is said, भगवान के भजन one person if he becomes a उनके सेवन devotee मातृकुल पितृकुल and Kanishtadhikari, his seventh generation, father side and mother side, they both will get liberated automatically. ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಅವನ 7 ಪೂರ್ವಜರು ಅವರಷ್ಟೇ ಉದ್ಧಾರ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. कनिष्ठ अधिकारी उतना ही है उसे कहा जाता है संक्षेप में कहता हूँ केवल 4 नियम के पालन करते हैं गुरु से मंत्र दीक्षा आदि लेकर के हरिनाम करते हैं भजन करते हैं उसी कनिष्ठ अधिकारी हो जाता है उससे उसके 7 पीढ़ियां मातृकुल पितृकुल सब उद्धार हो जाते हैं So Kanishtadhikari is such a person, one who takes Diksha, one who does Guru Seva, ತಗೊಂಡು 4 ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ. following the 4 regulative principles. He is called Kanishtadhikari. 7 ಪೀಳಿಗೆ ಉದ್ಧಾರ. So from these people also, Krishna is benediction, 7th generation will get liberated. Even in the Madhyamadhikari, 4 ಪೀಳಿಗೆಗಳು ಉದ್ಧಾರ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. Madhyamadhikari, if a son is born in the family, ಆದ್ರೆ ಯಾರು 14 generations are benefited. And Uttamadhikari, 21 generations are benefited. So Prahlad, उद्धारी हो गया ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ you are a Uttamadhikari. So your father, mother, everyone is liberated. तो वर मांगा ही नहीं You did not ask any benediction now. कनिष्ठ अधिकारी प्रहलाद कुछ वर मांग Nrsimhadev said again and again, Nay Prahlad, please ask some benediction. मैं भगवान होने के नाते सब कुछ देने में समर्थ है जो मांग Although I am, ನಾನು ಭಗವಂತನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು I wanted to give you anything, whatever you ask. So please ask anything from me. महाराज कहे प्रभु So Prahlad Maharaj said, Oh Prabhu, please liberate this all the material people and put me into the hell to take their sins. You give the sins of all these people and put me into the hell and please liberate all these people. So by hearing this, Lord Nrsimhadev's heart got melted and Nrsimhadev said, Maharaj, Nrsimhadev is telling, श्रवण करेंगे कीर्तन करेंगे I am promising you, Prahlad, whoever hears your life story will get liberated and they will attend my holy dham. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮತ್ತೆ ನರಸಿಂಹನ Charitra. ಚರಿತ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕತೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಉದ್ಧಾರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. इसलिए शास्त्र में उग्रवीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युर्नमाम्यहम्. फिर नृसिंहदेव गंगे प्रहलाद So Nrsimhadev said again, please ask some benediction. I am ready to give you something. तब नृसिंहदेव प्रहलाद So then करने लगे Prahlad Maharaj said, Oh Prabhu, इतना एकांत इच्छा है
मुझे वर देने के लिए If you want to give benediction for me, then give this kind of benediction which I ask now. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಂದು ಏಕಾಂತಿಕ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ, ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ, ನಂಗೆ ವರ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ವರ ಕೇಳ್ತೀನಿ. जो अकेला भजन करता है अपने उद्धार के लिए वो सार्थक माना जाता है. ಯಾರು So one who does bhajan alone, he is known as selfish ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ. for his own benefit. सार्थी नहीं हूँ. But I am not selfish. ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಲ್ಲ. आप मुझे इतने वर दीजिए So you give me this benediction आपके नाम that I always can preach your Harinam, Harikatha everywhere in the world. ನಾಮ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಥೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕಡೆ ನಾನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋಣ. आपके महिमा कथा सुन करके जगत जी सब संसार से उद्धार हो जाए. So by hearing these glories and Harikatha, all the conditioned soul will get liberated. So Narsingh Bhagwan said, okay, Prahlad, let it be. तो इसके द्वारा प्रमाणित होता है So by this it is evidence that whoever, even a small kid, even he does the bhajan, normally if he has mantra diksha from the Guru and following the four regulative principles, he is considered to be highest. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಗುನೂ ಸಹ ಗುರುಗಳ ಆಶ್ರಯ ತಗೊಂಡು 4 ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಭಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಫಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. इसके प्रहलाद महाराज प्रायेण देव मुनयो समिगुप्तकामा. So Prahlad Maharaj is telling this shloka. प्रायेण देव मुनयो. Prayena Deva Munayo. अकेला भजन करता है अपने उद्धार के लिए वो सार्थक. Many Muni people, Muni sages, they do alone bhajan, but that is selfishness. ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳು. किंतु जो संग भजन करता है और दूसरे के भजन में लगाते हैं वो परार्थी. And who is Pararthi? Pararthi is a person who does his own bhajan and makes others to do bhajan also. He is called Pararthi. इसलिए So, की चरित्र सदा का सदा सर्वदा Prahlad Charitra we should always remember and we should do always Kirtan. ಸರ್ವದ ಮತ್ತೆ ಸರ್ವತ್ರ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರಬೇಕು. जीवन में कहीं भी ऐसे कोई विपद आपत्ति आ जाए In your life, स्मरण करें. anytime if you have any obstacle, if you just remember Narsingdev and Prahlad Maharaj, your all obstacle will get destroyed. ಏನಾದ್ರೂ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಮತ್ತೆ ನರಸಿಂಹನ ನೆನೆದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಗಾಳಿನಲ್ಲಿ ಮೋಡಗಳು ಚದುರೋಗೋ ರೀತಿ ಚದುರೋಗುತ್ತೆ. बोलो नृसिंह जय जय प्रहलाद जय जय. Narsingha Jai Jai Prahlad Jai Jai. प्रहलाद जय जय नृसिंह जय जय. Prahlad Jai Jai Narsingha Jai Jai. प्रहलाद जय जय नृसिंह जय जय. Prahlad Jai Jai Narsingha Jai Jai. Ito Nrsimha Parato Narsimha. Yato Yato Yami Tato Narsimha. Narsimha Bahe Narsimha. Tavakara Kamala. Dalita Hiranyakashipo Tanubrinda Keshavadrita Narahari Rupa Jagadita Hare Jai Jagadita Hare. Hare Jai Jagadita
जाए, देखा जाए सबके गृह में नृसिंह So, देव की मूर्ति रखा है। today in South India, if you go in anyone's house, there will be a Narsingh Bhagwan's image. ಮನೆಗಳು ನೋಡ್ತೀನಿ ನರಸಿಂಹನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. और जगह में कहीं भी काली शिव दुर्गा और कुछ In many ऐसे other places, Kali, Shiv, Durga, and many things they place. But in South India, they keep Narsingh Dev in their house. घर के सामने जो है नृसिंह देव की मूर्ति रखा जाता है। ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಳಿ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಫೋಟೋಗಳು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆನೂ ಸಹ ನರಸಿಂಹನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. इसलिए नृसिंह देव की विशेष महिमा So, देश में भी दिखाया जाता है। in the South India also, this Narsingh Dev's glories has been spread vastly. विशेष करके जीवन नृसिंह और क्या पाना नृसिंह, Panak Narsimha, Jio Narsimha, Ahobilam, लक्ष्मी नृसिंह, Lakshmi Narsimha. की विशेष वैशिष्ट So Narsingh Dev's special Vaishishta is there. ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಜ್ವಾಲ ನರಸಿಂಹ, ಪಾನ ನರಸಿಂಹ ಮತ್ತೆ ಮಾಲವಲ ನರಸಿಂಹ ಅಂತ ಅಹೋಬಿಲದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು. अहोबिलम बेहद सुंदर है। दक्षिण देश में नृसिंह देव की विशेष महिमा है। ದಕ್ಷಿಣ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹದೇವರ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಹಿಮೆ ಇದೆ. तो क्योंकि नृसिंह देव की इतनी कृपा है, Because Narsingh Dev is so merciful, not in the future or not in the past. He is known as Bhakta Vatsala. रामचंद्र के कहा जाता है Ramchandra is called as Prajavatsal. ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವನ ಪ್ರಜಾವತ್ಸಲ ಅಂತ. भगवान रामचंद्र अपने प्रजाओं Lord के लिए Ramchandra, for his own citizens, he gave up everything. ಸರ್ವಸ್ವನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. हैं? आप लोग जानते हैं भगवान रामचंद्र अपने You all know, even he gave up his wife Sita प्रजाओं की सुखदान। just for the pleasure of the people. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತ್ಯಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಜೆಗಳ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಸಹ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. जब भगवान रामचंद्र लंका When से Lord वापस आए Ramchandra came back from Lanka ಲಂಕಾದಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರು. और सिंहासन में जब बैठे राज and when he was sitting in the Raj Darbar, Simhasan, throne, and Mother Sita Devi was sitting on the left side of Sri Ram. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರು. और भगवान राम सीता की बहुत सुंदर रूप में अभिषेक भी कराया प्रजा लोग। And all the citizens made a Abhishek for Sita Ram. सीतावास में प्रसन्न हुए, All the Ayodhya Vasis were happy, किंतु कुछ प्रजा लोग जो है but some रामचंद्र और सीता people, पर कटाक्षपात करने लगे। ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು they started to ಮತ್ತೆ ಸೀತಾಮಯ್ಯ ಮೇಲೆ ಅಪವಾದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. they started to complain about Sita Devi and Ramchandra. So in this material world is like that. When there is a good people, there is a bad people. If there is a bad people, there is also a good people. In the Bhagavatam, Krishna is also telling, विष्णु भक्तो भवे भवे दैव आसुरी स्तव विपट। इस संसार में दो प्रकार के प्रकृति in this family there are two, in this material world there are two kinds of people. ಎರಡು ಪ್ರಕಾರವಾದ ಜನಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. एक दैव भावपन्न और एक One is demigods and one is demons who has the moods. भगवान की मानते हैं One who accept the Lord, they are considered as they are considered as devatas. ಅವನನ್ನ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ Those who do not consider Lord and they do not believe in Lord, they are always chastising the Lord. These people are known as demons in this material world. इस संसार में नियम ही है, दो प्रकार के व्यक्ति So this is the rule in this material world. उसी प्रकृति लोग और Demons natured people and God natured people. अयोध्या के राजा हुए, So when Lord Ramchandra was the king of Lord Ayodhya, there was some person, he was just made a blame on Sita Devi. ಸೀತಾದೇವಿ ಮೇಲೆ ಅಪವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು. ये सीता देवी लंका में अकेली रही। So Sita Devi was staying alone in Lanka ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಸುರರ ಜೊತೆಲಿ ಒಬ್ಬಳೇ ಇದ್ರು. in Ashokavatika along with demons. So how she can be a chaste woman? So this person blamed about the chastity of Sita Devi. विविध प्रकार की सीता देवी ऊपर लांछना गंजना आदि So different kinds of blame they made about Sita Devi. ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. हैं। एक दिन क्या हुई, One day एक स्त्री जो है भगवान One रामचंद्र woman के पास आए थे। came in front of Lord Ramachandra. ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಭಗವಂತ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಹತ್ರ ಆಗ್ತಾರೆ, ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ನ್ಯಾಯ ಕೇಳಿ. उस समय भगवान रामचंद्र विश्राम कर So at that time Lord Ramchandra was taking rest. उस समय उनके दारी माने At that time बाल जो है
the gatekeepers of Lord Ram, they stopped this woman. निराकरिस्ತಾರೆ. बोले आप किस लिए आए हैं? क्या Why चाहिए? have you come here? What do you want? मेरे पति जो है मुझे घर से So निकाला। she said, my husband has taken me out of my house. तो उस समय दरबार बोले अभी प्रभु So जो at है that time, विश्राम कर रहे gatekeeper हैं। said, जब now the विश्राम Lord से is taking उठेंगे, rest. When he gets up, आप मिले। then you can meet him. ಭಗವಂತ ವಿಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವಿಶ್ರಾಮದಿಂದ ಎಷ್ಟಾದ ನಂತರ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. तो दरबार उसको मना कर दिया। So they sent this lady back. ಭಗವಂತನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾರೆ. इसके बाद वो स्त्री जो है उस काम से कहाँ चले गए कि पता ही नहीं चला। Ramachandra wake up. ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. अभी लोग लीला के अनुसार भगवान रामचंद्र दरबार की बोले ये काम He asked the gatekeepers, रात को कोई व्यक्ति आए थे। anybody came to meet me yesterday night? ಆ, ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಲೀಲೆ ಮಾಡುವಾಗ ದ್ವಾರಪಾಲಕರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ರಾತ್ರಿ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ರು? तो दरबार ने कहा हाँ एक स्त्री आई थी। ಆಗ ದ್ವಾರಪಾಲಕರು Dwarpalaka said, yes, one girl had उसने किया come. था, जिसके पति जो उसके घर से निकाल दिया। ಆಕೆಯ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆ So she was complaining that her husband ತನ್ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ had made him out of the house. मांगने के लिए आपके पास आई थी। So she came to ask judgment from you. समय चले गए आप विश्राम कर रहे थे। So since you have gone to the Vishram Kaksha in your rest room and you are resting there, so we did not allow her inside so that she will disturb your rest. काल प्रातः काल में आई। I said her to come back tomorrow morning. So gatekeeper is telling this to Ramchandra. इस कथा को सुन करके भगवान By hearing this, Lord Ramachandra became very angry ತುಂಬಾ ನೊಂದ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. दरबार के बोले तुमको and मैं said, मेरे सेवा से तुमको निलंबित करता हूँ। ದ್ವಾರಪಾಲಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, I am suspending you from my services. ಸೇವೆಯಿಂದ ನಾನು ತೆರವುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. निलंबित जानते हो तुमको मैं? Suspend. क्यों? तुमने उस समय क्यों मुझे जगाया नहीं? हमें समाचार सूचित नहीं क्यों किया? Why? Because why you did not wake me up when they came to ask me the ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಬಂದಾಗ judgment? ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಎಚ್ಚರಿಸಲಿಲ್ಲ? राजा के The कर्तव्य है king's duty is to समस्या का समाधान करना। solve the problem of the ಪ್ರಜೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ citizen immediately. राजा यही नहीं है अपने सुख भोग करे। King is not a person who is always enjoying in his कैसे होता है एक सन्यासी के भाव happiness. The king should be like a sannyasi. और निरपेक्ष और स्वस्थ प्रकार की आसक्ति शून्य होकर के राजा होता है। And Nirapeksha, without any desire, he will become king. राजा जब राज सिंहासन में बैठते हैं, When king sits in the royal throne, शपथ लेना पड़ता है। ರಾಜ the king has to be taken oath. ಶಪಥ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. क्या शपथ? What oath? सारे सुख That I am going to त्याग करके give up my all kinds of desires and happiness, and I will work for the desire and happiness of my citizen. आजकल नहीं है। जो वोट में जीत जाता है, मंत्री बन जाता है, Like not nowadays. वो सारे प्रजा को चूस करके और तो चूस करके सूच The minister and the prime ministers nowadays, they loot so much money and they प्रजा की राजा की keep in the Swisser bank. राज सिंहासन में बैठते हैं, उसकी कर्तव्य क्या है? प्रजा की सदा सर्वदा Lord Ramchandra. ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ತ್ಯಾಗ मारने के लिए So Lord Ramchandra said that since that woman, I am not able to give the judgment, this is also my fault also. तुम्हारे उचित था उस समय मुझे सूचित कर। ನಿಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಅದು ಉಚಿತವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. जाओ वो महिला कहाँ है? Go and search that woman and inquire about her and bring her to me. ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಆಕೆ ಎಲ್ಲ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ. तब वो द्वारपाल सर्वत्र घूमने लगे। Then this gatekeeper started to roam everywhere. उनके घर में भी गए। ಅವ್ರ ಮನೆಗೂ ಸಹ They went to the house of this woman. ये उनके पता लगाया ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. और पता लगा करके भगवान रामचंद्र के कहने लगे। So ಈ ತಿಳ್ಕೊಂಡು they inquired from their house and they said to the Lord Ramachandra and said, Hey Bhagwan, हो गया कहाँ that woman where she went, nobody knows. ಎಲ್ಲೂ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. सुनो आप लोग सुनो रामचंद्र की कथा। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳ್ತಾ ನೀವು ये सबके जीवन की इतिहास है। राष्ट्र की कथा नहीं है, आपकी कथा है, मेरे कथा है। ಇದು ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದ ಕಥೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿ. सबके जीवन में घटना आता है।
ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ So, this is a अच्छी story तरह से अमल करना like चाहिए। in everyone's life, this story will come. ये जो द्वारपाल आकर के भगवान So, राम please से hear प्रभु, carefully. वो स्त्री को कहाँ चली So, the गई, gatekeepers मिली हो गया, came कहाँ and अंधकार में said, पता ही नहीं चला। where this woman went, where she escaped, no one knows. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಹಿತಿನೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. और मैं उनके घर में गया और उनकी सब सारी समाचार में लेकर के आया। We went to their house and we inquired and we took the news for you. वो दिन में जो है किसी मित्र के घर में गई थी। ಆಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಂದ್ರೆ So, in the morning, she had gone to some her friend's house. ಹೋಗಿದ್ರಂತೆ. और वहाँ मित्र से घर से लौटते लौटते While coming back to the house, there was a rain in between. और उनके घर आने के रास्ते में एक छोटा सा नदी भी था। So, while coming to her house, there was a small river also. उसमें नदी के जल जो है लपाला भरी At that time, river's water was completely filled. उसके संभव नहीं था वो नदी को पार करके अपने घर में आ जाए। At that time, it was not a possible thing that she will cross the house and she will go to the house, बारिश भी cross the river and go to the house. ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಸಹಿತ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. इसलिए वो किसी के घर And there was a heavy rains. ಹಾಗಾಗಿ So, she took in some of her friend's house. फिर दूसरे दिन And again, next day, पार करके she crossed the ocean river and she came to the house. उस समय उसके पति At that time, her husband said, where were you in the night time? ಪೂರ ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ ನೀನು ಅಂತ. उस समय उनके पत्नी So, कहने लगे his wife said, the entire story. When I was coming back, there was a heavy flood in the river. I could not cross the river, so I had to take a shelter near someone's house. ಹೆಣ್ಣು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಿಷ್ಕಪಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಾನು ಈ ರೀತಿ ನಡೆದಂತ ವೃತ್ತಾಂತ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿ, ನಾನು ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮತ್ತೆ ನದಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹರಿತಾ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಮನೇಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದು ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. उस कथा को सुनकर के उनके पति कहने लगे तुम्हारे चरित्र के ऊपर हमारा By hearing this, his husband said, I have a doubt on your chastity. रहे ಸ್ತ್ರೀ ಒಬ್ಬಳು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ If a woman stays alone, तुम्हारे चरित्र के ऊपर हमारा कोई संदेह है। then there is a doubt on her character. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ संशय ಬರ್ತಾ ಇದೆ. वो कहने लगे नहीं नहीं मैं किसी से ना मिली ना कुछ किया एक She said, घंटे "No, घर no." आंगन में सारी रात मैं बैठ रहा और झपाला लप बारिश होने लगी। I was just taking shelter in their house and I did not even go inside. I was just in the ಆಗ ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, balcony. I was staying there. ಮನೆಯೊಳಗೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ, Not even went inside. I was just in the front of the house. I was staying there. That's all. ಒಂದು ಗೃಹಸ್ಥರ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ನಾನು. क्यों पति कहने लगे नहीं नहीं But husband said, no, हम no, विश्वास नहीं करते। ಆಗ ಗಂಡ I do not believe you. ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡ, जाओ रात में जहाँ पर बिताए वहीं पर चले जाओ। ನೀನು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲಿದ್ಯೋ ಅಲ್ಲೇ So where you went at night, you came at night, you go there only. इसलिए उनके पति ने उसको त्याग दिया So her husband gave up. और वही महिला जो है उस समय आई थी And the same woman came to your house to ask the judgment. ನ್ಯಾಯ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು. उसका तो कोई दोष ही नहीं था। ಆಕೆ ಯಾವುದೇ So there was no fault in her. जो था And as per the time ना रात में आ सकते and circumstance, she was not able to come to the house. आंगन में सारा रात बिताए। So she just took the shelter in someone's house for the night. ತ್ರಾಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೂ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಗೃಹಸ್ಥರ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕಳೆಯಬೇಕಾಗ್ತದೆ. किंतु उनके पति इतने निष्ठुर है But her husband is such a cruel उनके सत्य के ऊपर that he doubted on her chastity वो घर से निकालते ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. and removed from her house. कहने लगे And he also said this, वो ऐसे नहीं राम नहीं है। I am not Ram. ರಾಮಚಂದ್ರನಲ್ಲ ಅಂತ. अपनी पत्नी कितने महीने तक बाहर रहे उसे छोड़ करके और फिर उनके साथ Like Ram's wife, for so many months she was staying alone, and again they both become together. I am not such a Ram ಮನೆಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸೋದಕ್ಕೆ to accept you. इस कथा को सुन करके भगवान By hearing this, Lord Ramachandra, ಭಗವಂತ ರಾಮಚಂದ್ರ ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಿದ. he was thinking very deeply गांव गांव में जाने and he changed his ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು dress, and ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ना जाने कि ये केवल यही in an unknown form he was roaming in the villages just to inquire what the people are speaking about Ram. ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹಳ್ಳಿ
ಬರೀ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು ಸೀತಾದೇವಿ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಆಪಾದನೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. सीता हमारे पास रहती है, राजरानी है, इसलिए ना जाने और प्रजाओं में भी अनेकों प्रकार की मौत हो गए। ಸೀತಾ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಅವಳು ರಾಣಿಯಾಗೂ ಸಹ ಇರ್ತಾಳೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಜೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸಂಶಯ ಬರಬಹುದು ಅವರಿಗೆ. इसलिए भगवान रामचंद्र ने की राज So Lord Ramchandra, by having his Rajvesh, त्याग दे करके giving up his Rajvesh, like a normal man, he was roaming around the village to village, and he was started to hear from the people about Ram and Sita. ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಜನಗಳ ಒಂದು ಅಭಿಮತ ಏನಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. कहीं कहीं प्रजा लोग जो एकत्रित होते हैं, एक दूसरे से वही सवाल जो पूछते रहते हैं। ಹೀಗಾಗಿ When he was go to village or where the people get crowded, he used to ask this, सीता जी के सतीत्व के ऊपर संदेह प्रकाश करते। like he was doubting on Sita Devi's character. अब कोई भी खंडन भी करते हैं, नहीं And many people also ಕೆಲವೊಬ್ರು ಅದನ್ನ ಕಂಡು speak for the Sita Devi, and many people speak against the Sita Devi also. और उस समय रावण ने उसको पकड़ के लिए, उससे सीता जी के दोस्त क्या है? ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೀತಾದೇವಿ ಅಸಹಾಯಕಳಾಗಿದ್ದು ರಾವಣ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೀತಮ್ಮನ ಏನು ದೋಷ ಇದೆ ಅಂತ. और कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं सीता देवी अकेले रही तो उसके दोष है। ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಸೀತಾದೇವಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಅವಳ ದೋಷವಿದೆ ಅಂತ. इसी प्रकार तरह तरह के लोग जो है So in this way, many kinds of people were presenting their thoughts ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುಮಾರು ಜನಗಳು about Sita Devi in different ways. ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. उस समय सीता देवी 3 महीने की गर्भवती भी थी। At that time, Sita Devi was pregnant for 3 months. उस समय रामचंद्र विचार At that time, Lord Ram was thinking, what should I do now? ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? क्योंकि रामचंद्र जब राजा हुए उसके पे इस पे यही शब्द था, प्रजाओं के सुख विधान को। Because when Ramchandra was king, ಕಟ್ಟಳೆ ಆಯಿತು, ಪ್ರಜೆಗಳ he was always thinking that I should give pleasure for my citizens. वो लोकरंजन So Ramachandra's special Vaishishthya is that he is Lokaranjan and Prajaranjan. ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾರಂಜನೆ. है, और राजा होने के नाते And becoming a शपथ kid, लिया। ರಾಜ becoming a king, ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ये he had taken an oath. सदा चली प्राण न जाए बरु वचन न। ಯದುಕುಲದ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋದ್ರು ಸರಿ, ಆದ್ರೆ ವಚನ ಭ್ರಷ್ಟರು ಯಾವತ್ತೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. This Raghukul, the Lord's Rama's dynasty, they had a oath that if the life goes also, that I will not give up my word. प्रजाओं की सुख मैं I am ready to give up all my desire, all my happiness for the pleasure of my citizen. ಸರ್ವವಸ್ತುವನ್ನು ನಾನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತೇನೆ. इसलिए रामचंद्र मन में विचार करने लगे, इस सीता ही जो है प्रजा के दुख के कारण। ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ರಾಮಚಂದ್ರ ಏನ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋ ನಿರ್ಣಯ So Lord Ramachandra was thinking, this Sita Devi is the cause of my citizens' sorrow. प्रजा रामचंद्र के कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, लोकरंजन, प्रजारंजन, प्रजा के रंजन माने प्रजा के प्रति हो। So he is Maryada Purushottam, he is Lokaranjan, he is Prajaranjan, Ramchandra, Lord Ram. ಪ್ರಜೆಗಳ ಸುಖ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇರೋದು. देखो यहाँ भी ये कहना है, भगवान रामचंद्र सदा सदा राज दरबार में जो है और क्या बोले सीता देवी जब भक्त लौट करके आते हैं, राज्यसभा से लौट करके जब गृह में आते हैं, रामचंद्र सदा सर्वदा थोड़ा विमर्श होकर के रहते हैं, दुखित होते रहते हैं। और So whenever he sees Sita Devi, or whenever he used to meet with Sita Devi, he was not so enthusiastic, he was so sad. भरत शत्रुघ्न करने लगे, By seeing Lakshman, Bharat and Shatrugna, they were asking, what is the reason for your sorrow? ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭರತ ಶತ್ರುಘ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? तब से So भगवान then रामचंद्र Lord Ramachandra said, hided his sorrow and just spoke to the Bharat. ಮರೆ ಮಾಚ್ಕೊಂಡು ಭರತನಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, भरत तुम एक काम करो, Bharat, you do one thing. ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ये राज सिंहासन तुम संभालो। ಈ राಜ್ಯ You please maintain this kingdom. इतने कहते भरत रो पड़े। By hearing this, Bharat started to cry. भरत जी कहने लगे, भैया Bharat stated, क्या oh my brother, मेरे माँ अपराधी होने के नाते since my mother is offender, you want to give me the same punishment? ತಪ್ಪಿಗೆ ಆ ಅಪರಾಧಿಗೆ ನನಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನೀನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ. क्योंकि माँ ने कैकेयी ने दशरथ महाराज से क्या मांग लिया था? Because Mother Kaikeyi, what she asked
from Dashrath Maharaj ಕೈಕೇಯಿ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ that in this citizen kingdom I want to seat my son Bharat. ಈ ರಾಜ್ಯದ ದಾಯಿತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಅದು So Bharat was telling that ಭಗವಂತ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅದು ನನಗೆ ಏನು ಸಲ್ಲದಲ್ಲ. that this kingdom belongs to you and I am nowhere interfered. So what, Lord Ram, you want to give me the punishment for this? ಈಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ So Lord Ramchandra is telling that Bharat, this is not the word. ಈ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ. Lord Ram started to say, hey Bharat, this king throne ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ರಾಜ and king's ಕಿರೀಟ ಇದೆಯಲ್ಲ, mukut is like a throne for me. In this material world, if you please anyone, they will not accept you. ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. If you give the blood to someone, they will drink, but still they do not do good thing for you. ರಕ್ತ ತೆಗೆದು ಅವ್ರು ಕುಡಿಸಿದ್ರು ಸಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಂತೋಷನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. This is material world. ನೀವು ಅನುಭವ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Experience this if you want. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ರಕ್ತನೂ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ. If you give, donate your blood from your body, entire blood, still people will blaspheme you. Whoever is your friends today, tomorrow they will become the enemy. This is the niyam of this material world. ಈ ಸಂಸಾರದ ನಿಯಮ ಇರೋದೇ ಹಾಗೆ. ನೀವು ಯಾರನ್ನ ಮಿತ್ರ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಶತ್ರು ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ. In this material world, everyone is swarthi, selfishness. ಈ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ನಿಯಮ ಇರೋದೇ ಹಾಗೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಾಕು ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ರಗಳಲ್ಲ, ಶತ್ರುಗಳಾಗೋಗ್ತಾರೆ. कोई दरिद्र व्यक्ति के आपने धन दान दिया, उनके प्रयास किया, और देखो अब सुजग जब मिल जाता है, वो आपके शत्रु बन करके आपकी सारे धन को वो हड़प लेता है. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಬ್ಬ ದರಿದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಐಶ್ವರ್ಯನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವನ ಸಮಯ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. इसलिए इस जगत में वास्तव रूप में So in this material world, there is no without selfish people. All the people are selfish in this material world. ನೀವು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹುಡುಕಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಬ್ರು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಉಪಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಅವರು ಯೋಗ್ಯರು. इसको आप अपने अमल करके देखिए. रामायण में यही तो दिखाया. So you apply this in yourself and see. So the same thing Lord Ram is showing. जिस प्रजा के सुख के लिए भगवान रामचंद्र सर्वस्व त्याग किए. By whose citizenship's happiness Lord Ramchandra gave up everything. आज देखो वो प्रजा लोग कुछ प्रजा But the same citizenship today, so selfishly they are blaming Sita Devi on her chastity. ಇವತ್ತು ಅದೇ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸೀತಾದೇವಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗೂ ಸಹ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. इसलिए भगवान रामचंद्र कह रहे हैं. So Lord Ramchandra is telling, राज मुकुट नहीं है, ये This कांटे is- की मानो ये this is not the royal throne or the royal cap. This is like a throne seat and throne's cap. ಇದು ಮುಳ್ಳಿನ ಒಂದು ಆಸನ ಮತ್ತೆ ಮುಳ್ಳಿನ ಮುಕುಟ. ऐसे करके भगवान रामचंद्र By saying this, Lord Ramachandra kept quiet. ಭಗವಂತ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೆಲವು ಸಮಯ ಮೌನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. सीता भी विचार करने लगे. मेरे पतिदेव के So Sita Devi was also thinking, why my husband is thinking like this? What is happening in his mind? What he is thinking? Whenever I see, he is always gambhir and silent. ಪತಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಈ ನಡುವೆ ರಾಜ್ಯ ಇದು ಸಭೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಮೌನವಾಗಿರ್ತಾರೆ. तब सीता देवी ने किया कि अपने So Sita Devi, what she did? सीता देवी अपने गुप्तचर है. She sent her personal intelligence team to find out ये इसके पता लगाओ भगवान ये हमारे पति रामचंद्र के दुख why Lord Ram is sorrow. ಭಗವಂತ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಪತಿಯ ದುಃಖಕ್ಕೆ, ಮನಸ್ಸಿನ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಗೂಢಚಾರನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. सीता जी के सारे गुप्तचर जो है गई. Sita Devi's all Guptachars went village to village and came to know what is the reason, and they said it to Sita Devi. The reason. ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಬರೀ ಇದೇ ವಿಷಯನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
सीता देवी विचार करने लगे, ओहो So Sita Devi thought, oh, पति के दुख के कारण I have become the reason for my husband's pain, मैं ही जो है प्रजाओं की जो है दुख के कारण, and I am the source for all the sorrow of the people. So Sita Devi said to Ramchandra, oh my husband, oh my lord, I want to go far away from you. तब से रामचंद्र बोले, नहीं तुम्हारे कोई So Lord Ramchandra said, no, no, it is not your fault. There is no fault in you. मैं तो अग्नि जलाया और So to get you, you already entered into the fire and you became pure and came. So what is the dosh? What is the mistake in you? किंतु ये निर्बोध मूर्ख कुछ But these nirvat, foolish people, they are just speaking like this. Why do you worry about that? ದೂರ್ತರಾದ ಈ ಜನರು ಪ್ರಜೆಗಳು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಮಾಡಿ इसलिए मेरा निर्णय नहीं है तुमको तय So I don't want to give up you. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. क्योंकि भगवान रामचंद्र जब सीता जी के लाए है रावण के मृत्यु के पास, फिर सीता जी के अग्नि में प्रवेश कराया कि नहीं कराया? अग्नि में प्रवेश करके उनके शरीर तो परीक्षा करके लाए। ಯಾವಾಗ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸೀತಾದೇವಿನ ರಾವಣನಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಅಗ್ನಿನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು. ಸೊ ಅಗ್ನಿನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು ಸತ್ಯತ್ವ ನಿರೂಪಣೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? है उसमें विटनेस कौन है, साक्षी कौन है? लक्ष्मण है, सुग्रीव है, विभीषण है, मनोज है, सभी जानते हैं सीता जी निर्मल चरित्र है। ಈ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇದ್ದಾರೆ, ಸುಗ್ರೀವ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿಭೀಷಣ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. इसलिए तुम्हारे हृदय में कोई कलंक का नहीं है, किंतु कुछ लोग निर्बोध है, वो तुम्हारे ऊपर लगा है। So Lord is telling, oh Devi, there is no mistake about you, but the people are thinking very foolishly about you. Why do you worry? Do not think about it. So Sita Devi said, सीता जी वन में क्यों दिया? बेसिकली स्त्रियां जो है हमें प्रश्न करते हैं, ಸುಮಾರು ಜನ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸೀತಾದೇವಿನ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ವನಕ್ಕೆ ಅಟ್ಟಿಸಿದ್ದು ಅಂತ. किंतु यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देकर सुनिए, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ वास्तव में रामचंद्र सीता जी के वनवास में नहीं दिया। ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಧ್ಯಾನ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಸೀತಾದೇವಿನ ವನಕ್ಕೆ ಓಡಿಸಲಿಲ್ಲ. जो अच्छी रूप में रामायण पाठ रामायण अध्ययन करते हैं उसकी समझ में आएगा, रामचंद्र सीता देवी के वन में नहीं भेजा। ಯಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ರಾಮಾಯಣನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸೀತಾದೇವಿನ ವನಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಲಿಲ್ಲ. इसमें सीता देवी भगवान रामचंद्र के कहने के पति देव, ये समस्त जो विग्रह है तुम्हारे पूर्वजों, ये सब साक्षी है, विटनेस है। ಆಗ ಸೀತಾದೇವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇ ರಾಮಚಂದ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಗ್ರಹಗಳಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. जब आप सिंहासन में बैठने के लिए आप गए, उसमें शपथ लिया, ये समस्त पूर्वजों के मूर्ति के सामने। ನೀವು ಸಿಂಹಾಸನನ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೋ ಆಗ ನೀವು ಇವರೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಶಪಥವನ್ನು ಗೈದಿದ್ದೀರಾ. क्या शपथ लिया? ಏನ್ ಶಪಥ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು? जे मेरे जीवन में कोई यदि ऐसी कुछ घटना घटे, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ यहाँ के सुख के लिए मैं सबके त्याग देने तैयार हूं। ಯಾವ ರೀತಿ ಶಪಥ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ so the Lord Ram has taken oath. Sita Devi is reminding ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ that at whatever, if my people, सबके त्याग देने के my citizenship get pain because of me or by someone of my, I would like to give up them for the pleasure of my ये सब विटनेस है। citizen. क्या आप कहें कि नहीं? So Sita Devi is telling, all these people are witness, ಸಾಕ್ಷಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ the deities which are present in the court. इसलिए सीता देवी स्वयं कहने लगी, So Sita Devi said, I want to go to forest so that the people can stay happily. ನಾನು ವನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸುಖವಾಗಿರ್ತಾರೆ. आप प्रजाओं का पालन करें। ನೀವು ಪ್ರಜೆಗಳ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ. राजा की कर्तव्य है कि प्रजा का पालन करना। ರಾಜ್ಯನ ಕರ್ತವ್ಯನೇ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದು. ऐसे रणछोड़ नहीं है। ನೀವು ರಣಚೋರರಾಗಬಾರದು. ನೀವು रणछोड़ के भगवान कृष्ण के रणछोड़ कहा जाता है, रामचंद्र के नहीं। So Krishna is known as Ranchod, but not Ram. So Devi is telling that you should give up me and you should protect this citizen and you should maintain these citizens. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಜೆಗಳ ಲೋಕರಂಜನಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. क्यों आपने प्रतिज्ञा की? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು Because you have taken oath at the time of sitting this throne. मैं सब कुछ चलाने के तैयार। ರಾಜಸಿಂಹಾಸನ You have given the promise that if for the pain, if my people get little pain, I am ready to give up anything. So there is no fault in you, Sita Devi is telling to Ramchandra.
and I will go to the forest. ऐसे विचार करके सीता देवी So like this, Sita Devi, स्थान किया। she went to the forest. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಸೀತಾದೇವಿ ಸ್ವಯಂ ವನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ವಿಚಾರನ ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. रामचंद्र नहीं कहा जे सीता देवी वन में जाओ। ಭಗವಂತ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸೀತಾ ನೀನು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗು ಅಂತ. थोड़ा रामायण के वाल्मीकि रामायण का कौन सा लिखा है? सीता देवी रामचंद्र नहीं कहा तुम वन में जाओ। ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ स्वयं सीता देवी स्वयं ही जो है अपने पति के सुख के लिए ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲೂ ಉಲ್ಲೇಖ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಯಂ ಸೀತಾದೇವಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ. और इनके So Lord Ram said to Lakshman and said, please leave Sita to the forest, accompany her ನೀನು ಈಕೆ and leave her and come back. ಆಕೆನ ವನದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಬಾ ಅಂತ. समाधान हो गई। लोग कहते हैं जे रामचंद्र ऐसे अपने पत्नी की भी त्याग दिए वन में भेज दिए। ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ So many people say that Lord Ram gave up his wife and he ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕಾಡಿಗೆ ಅಂತ. chased her wife to the forest. सीता देवी निर्दोष है, पवित्र है। ಯಾತಕ್ಕೆ Although Ramchandra know that Sita Devi is nirdosh and she is chaste and she is pure, ಹಾಗಾಗಿ still ಸೀತಾದೇವಿ ಸ್ವಯಂ ಹೋಗಿದ್ದು. किंतु भगवान रामचंद्र Lord Ramachandra, for the pleasure of his citizen, he gave up his wife also. ಆದರೆ ಭಗವಂತ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಜೆಗಳ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಜೆಗಳ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ತಾನು ಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. इतना ही तक कहते हैं रामचंद्र उस समय जब सीता देवी चलने लगी तो रामचंद्र जो है मौन धारण किया। इसलिए मौन धारण करने के तात्पर्य होता है मौनम सम्मति लक्षणम। So- रामचंद्र भी अनुमोदन किया। ಭಗವಂತ When- ರಾಮಚಂದ್ರ ಸೀತಾಮಯ್ಯ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ When ಮೌನವಾಗಿದ್ಲು. ಮೌನವಾಗಿರೋದು Sita Devi was going to forest, Sri Ramchandra was silent. So it is said, if someone is silent, it means it is accepted. ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದ. इसलिए इसको विचार करें। हम रामचंद्र को दोष लगा देते हैं ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ये क्यों ಮಾಡಬೇಕು. रामचंद्र सीता के वनवास में क्यों दे दी? अब जिस समय सीता देवी जो है गर्भवती 3 महीने की गर्भवती थी। ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೀತಾಮಯ್ಯ ಗರ್ಭವತಿ 3 ತಿಂಗಳು ಗರ್ಭವತಿ ಆಗಿದ್ರು ಸಹ ಭಗವಂತ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಾಡಿಗೆ ಅಟ್ಟಿದ್ದನ ಅಂತ. किंतु भगवान रामचंद्र विवश थे ಆದರೆ ಭಗವಂತ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿವಶವಾಗಿದ್ದರು. क्योंकि उन्होंने शपथ भी लिया सत्य राजसिंह से बैठने के समय प्रजा के सुख के लिए समस्त सुख अपने त्याग करें। ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಸಿಂಹಾಸನ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶಪಥ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಜೆಗಳ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. इसलिए सीता जी वन में गई, वाल्मीकि आश्रम में रही ಹಾಗಾಗಿ ಸೀತಾದೇವಿ ವನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯವರ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲೂ ಸಹ ವಾಸ और ಮಾಡ್ತಾಳೆ. वहीं पर उन्होंने 2 जमज पुत्र के संतान लौक उसको जन्म दिया ಅಲ್ಲೇ ಸಹ ತನ್ನ 2 ಪುತ್ರರಿಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. और वहीं पर कैसे कष्ट करके 2 बालक के पालन पोषण किया। एक ही रामायण ಅಲ್ಲೇ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ So how Sita Devi went to the forest and she gave birth to the Lavakusha and how she maintained them. So all these things are there. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. She did not went to her mother's place. Sita Devi, if some normal girls, they would have gone to the mother's house. But Sita Devi, no, she did not go to the mother's house. She was staying in the forest. ಸೀತಾಮಯ್ಯ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತನ್ನ ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. केवल सीता देवी ने अपने एक पत्र जनक महाराज के लिखा था। So Sita Devi just wrote one small letter to his father Janak Maharaj. जिसके हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उन्हें अपने जनक महाराज So she just wrote a letter where she is going and what she is doing. भी धैर्य धारण करने की उन्होंने वो 2 शब्द And she also mentioned that her mother to be bold and take strength. ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ ತಿಳಿಸಿ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಇದನ್ನ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. देखो सीता जी के चरित्र कितने निर्मल है। ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ Sita Devi's life is such a pure, अच्छा, जिनकी चरण कमल की धूल by whose lotus feet dust to attend this Brahma and other demigods will be वाल्मीकि आश्रम में waiting, and the same Sita Devi taking the pain and serving in Valmiki ashram. ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಸಹ ಆ ಸೀತಾದೇವಿಯ ಚರಣಧೂಳಿಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಶ್ರಮ ಪಡ್ತಾರೋ ಅಂತ ಸೀತಾದೇವಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯವರ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ತನ್ನ 2 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಲಾಲನೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. और सदा सर्वदा रामचंद्र की स्मरण भी करते ಹಾಗೂ ಸದಾ And also she is also doing the remembering chanting of Lord Ram. All these things are mentioned in Ramayana. ನೀವು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ
ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕರ್ಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. और भगवान रामचंद्र and your heart will get melted if you hear this story. सीता के भांति So Lord Ramachandra also, महल में तो रहे किंतु तब से कभी सिंहासन क्या बोले इसमें नहीं सोए राजगद्दी so he was not sleeping on the bed, he was sleeping on the floor. अपने कपड़ा बिछा करके सोए. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲಿಂದ ಸೀತಮ್ಮ ವನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಆಗ್ಲಿಂದ ತಾನೂ ಸಹ ತ್ಯಾಗಿಯಾಗಿ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಪಲ್ಲಂಗದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯಾದ ತೆಳುವಾಗಿರುವ ವಸ್ತ್ರನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತಾನೂ ಸಹ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ಮಲಗ್ತಾರೆ. तो मैं इसी कथा भगवान रामचंद्र कितने प्रजावत्सल लोकरंजन ये सब दिखाया. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಜೆಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ತನ್ನ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ಅವನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳಿಬಹುದು. और नृसिंहदेव को मैंने क्या बताया ಮತ್ತೆ Bhaktavatsal. ಭಗವಂತನ ನರಸಿಂಹ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು So Narsingdev is Bhaktavatsal. अपने भक्त के लिए स्वयं भगवान नृसिंहदेव So for the devotee, Lord Narsingdev always being so fearful for protecting his devotees. ನರಸಿಂಹ ಸರ್ವದಾ ಮತ್ತೆ ಸದಾಕಾಲ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಗ್ರ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. इसलिए भगवान नृसिंहदेव को क्या कहा जाता है So Lord Narsingdev is known as Bhaktavatsal. Bhagavan Narsingdev Bhagavan ki jai. ನರಸಿಂಹದೇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ನರಸಿಂಹದೇವ್ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಜಯ. कोई थोड़ी सी नृसिंहदेव के स्मरण कर पूजा कर ले नृसिंहदेव उसके लिए रक्षा करने के लिए सदा सदा तत्पर रहते हैं. ಹಾಗಾಗಿ Whoever little bit worship or remember Lord Narsingdev is always being ready for the protection of his devotees. कहीं भी काशी में जाए Wherever you go, स्मरण करके जाए सारी आपकी बाधाएं just do Narsingdev Smaran. In whichever activity, all your bada will be destroyed. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸರಳವಾಗಿ ನಡೆದವು. आज यहीं तक रहे. So today we are stopping here, Harikatha. And afternoon there is one more Harikatha, and the evening there is one more Harikatha. So today total 3 Harikatha. I request all the devotees to participate in the live session, and English translation also will be done hopefully. ಭಗವಂತನ Hare Krishna.